Magandang umaga guys. Good morning sa inyong lahat. Ito na naman kami ngayon guys. Fishing area na naman tayo ngayon guys. Kasi yung tainga ko kasi masakit na sa kasisid eh. Kaya fishing area muna tayo guys. Sana makakahuli tayo ngayon guys kahit pang ulam lang. Bago kami mag-umpisa guys, batiin ko muna guys sa magandang umaga. Magandang umaga sa inyo guys. Sana sa mabuting kalagayan kayo. At huwag niyong pabayaan yung sarili niyo guys. Laging tatandaan guys na huwag niyong kalimutan na magdasal sa Diyos. Bago tayo mag-umpisa guys, shout out ko muna yung mga subscriber ko dyan. Sa mga viewers, shout out po. Sa lahat ng nagpipishing, shout out. Sa lahat ng mga angler, shout out po. Sa lahat ng maniniksay, shout out. Sa lahat ng sumusuporta, shout out po. Umpisaan na natin guys. Bing na tayo guys para makahuli na tayo ng pang-ulam. Guys, kay mag-abang-abang na tayo guys para mayroon na tayo mapuputukan. Salamat guys. Ayan guys, may tinamaan tayo guys. Lulusungin ang anak ko guys. Ay, umulupot sa damo guys eh. Sayang naman guys pagka yan natin yan. Yan ang unang huli natin guys. Sana hindi matanggal. Dukwangin mo dyan sa may ano nak. Sa may parang ano na yan, lubi-lubi. Lapad-lapad yan. Ayan katikwas yung buntot to. Guys, abang-abang na guys pag nakakuha na. Yung guys, kinuha na anak ko guys. Ayun guys siguraduhin mo na baka makawala. Kuha mo na. Tanggalin mo lang sa pagkabuhol, hilain ko lang rin eh. Dami kasing kasabitan dito guys eh. Dito tayo dati guys nakakahuli tayo ng malalapad na tilapia. Ayan, sinubukan namin ngayon guys. Maluwag na guys namamatay na yung mga mga damo. Saka yung water lily dyan. Kaya lumuwag ng espasyo niya. Dati kapirasong butas lang yan guys sa may bandang gitna. Saka dini sa gilid. Yun lang pinuputokan namin. Ay maluwag na. Ay nakaisa na tayo guys. Sana hindi makakawala. Graduhin mo nak. Lapad ba? Maganda ba tama? Gitna. Pag gitna sa isda yan di basta makakawala yan. Guys, abang lang guys pag nakuha. Guys, halta ko na guys lapad-lapad dito guys. Unang isda natin guys. Ayun, lapad nga. Kalahating kilo guys. 6 finger. Ganda pala yung tama niya guys Ayun. Ganda yung tama. Barako guys. Lapad. Lapad. Ito guys lapad guys. Dalawang palad guys, abang-abang uli guys. Para masundan to. Solid na to guys, nakakaisa na tayo. Ayun guys, matamaan guys. Okay, layo guys, hindi tinamaan. Tinamaan pala guys. Tinamaan. Kala ko hindi siya tinamaan.
Maga ang kako ah. Ay, Gloria pa yata tinamaan guys ah. Gloria. Kala ko nitip eh. Ay, Gloria guys oh. Kadagdag eh. Ayos na ito guys. Pagdagdag pang ulam na rin to. Gloria. Ito guys oh. Sundan din guys. Pagdagdag pang ulam na rin ito guys. Nako. Oh, abang-abang ulit guys. Oh, abang-abang na tayo guys. Ayan guys. Yung guys, tinamaan. Yun, laki dito guys. Laki dito guys. Yun, usok pa. Laki dito guys. Yun, saan hindi makawala. Ayun. Lapad guys. Oh. Nako, nako. Nak. Ay. Lapad guys oh. Lapad. Gitang-gitna yung tama niya guys ah. Gitang-gitna yung tama. Sundan na huli natin guys. Ito guys oh. Oh, lapad din guys. Kasing lapad din nung una guys oh. Nako, nako. Ito parak, may gumagataw pa. Oh. Hey guys, hey. Mag-sit pa tayo ng bala guys. Abang-abang ulit guys. Ayun guys oh. Tihaya oh. Muti guys eh. Unang banat natin guys, hindi tinamaan na yan. Alawang tera. Sapol. Walang kapalag-palag guys ah. Ang kapalag-palag. Yun. Walang kapalag-palag. Ay, ay, ay. Lapad dito guys. Puro malalapad yung dadali natin ngayon guys ah. Jackpot guys. Pahirapan siya talaga. Ayun, tanggal din guys. Lapad din ah. Ito guys oh. Lapad din guys oh. Katatlong malalapad na tayo guys. Nako. Guys, abang-abang lang oh. Abang-abang uli guys para masundan. Ayun guys, sana matamaan. Ayun guys, tinamaan. Marog ko na. Yun. Marog din. Pulik. Pulik guys. Yun, pulik. Sana may hindi mapawala. Jong. Tuwangin mo, Jong. Laki-laki na yan, Jong. Bulig yun. Kadali na tayo bulig, guys. Ang ganda ba tama? Ay, ano ba? Baka makawala. Ganda ba tama? Ang ganda. Hindi masyadong tumagos ah. Pisnit. Di tumagos guys. Buti hindi nahugot. Isang bulig na tayo guys. Ito guys oh.
guys, nagkaisang bulig na tayo. Abang-abang ulit tayo guys para masundan. Ayun guys, oh. Matamaan natin guys. Ayun guys, tinamaan. Ay, nakapunit guys ah. Nakapunit guys. Nag-place na palang tama niya. Punit. Abang-abang ulit guys. Dito pala tayo sa may ano guys, sapa. Palipat-lipat lang tayo ng pisto guys kung saan tayo makakahuli. Eh guys, abang-abang na tayo guys. Ay, ang laki nun. Ay, lumubog pa guys sa lapad nun guys. Wala, ayun. Sana tinamaan. Ay, tinamaan guys, tinakbo yung tansi guys oh. Sana hindi makawala. Yung guys, lapad-lapad guys. Ah, nako, double kill pa. Double kill. Double kill pa guys. Unahin natin yung maliit guys. Kaya pakawala natin to kaya mabubuhay pa to. Ayun. Bubuhay pa to guys eh. Pakawala natin yung maliit guys. Kaya ito guys oh. Pakawala natin yan guys kaya sayang naman yan pagka kunin natin. Malalaki kunin natin guys kaya sigurado talaga guys eh. Good size. Huwag mo ibilad sa init yung huli natin nak. Yun. Ah, ito guys oh. Yun, kadagdag na naman tayo guys. Okay guys, abang-abang uli guys. Okay. Yata tinamaan guys ah. Tapos naputok pa lang guys eh. Sayang guys, laki pa naman. Ay. Pag ganun talagang putok niya guys, ano, malakas yung impact niya guys ba. Eh guys, abang-abang ulit tayo guys. Guys, kung tinamaan. Layo guys, hindi tinamaan guys. Halanganin kasi. Ito masyadong dumikit guys. Okay. Napapansin tayo ng isa tayo. Ayun guys, tinamaan guys. Yun. Pagsunga ko guys eh. Bigla ka kang gataw guys. Ito guys oh. Good size guys. Dagdag naman tayo guys. Ito guys oh. Lahap pa dito guys oh. Nak. Oh, abang-abang uli guys. Ayun guys, sana matamaan. Okay, kung tinamaan. Ayun guys, ayun. Sana hindi mapilas. Tinamaan guys. Yun, sundan ulit guys. Good size. Maalat nga yung tubig dun oh. Maalat na naman. Ito guys oh. Dagdagan na naman guys. Dalawang sunod kagad dyan sa. Abang-abang ulit guys. Yan guys oh. Sana mga guys kung tinamaan. Ako, hindi tinamaan guys, tayo. Ayo, hindi tinamaan. Abang-abang ulit guys. Ayan guys.
Dukangin mo, Dak. Dukangin mo, Dak. Sayang ang bala. Sayang isda. Sayang bala, hindi sayang isda. Yan, tanda lang. Ito. Sumabit guys. Bigla kasing daan guys, hindi ko kagad na-open yung video guys eh. Tanda lang. Ito. Alis ka na siyan. Ito guys oh. Ang lapad-lapad dito guys. Ito guys oh. Tagtagan man huli natin guys. Okay guys, abang ulit tayo guys para masundan. Yung guys oh. Ayun guys. Guys, sapol guys. Tinakbo yung bala natin guys. Ayun. Ayun guys. Guys, sana hindi makabitaw. Ayun. Nagdagan din. Ito guys oh. Lalapad guys oh. Lapad. Sapa nga siya, tinamaan guys eh. Sapa nga. Ahon na ng isda ngayon guys. Marami ng ahong isda kasi pumapasok ng tag-ulan. Ito guys oh. Kadagdag na naman tayo guys. Abang-abang uli guys. Dami na pa oh. Oo nga. Ayun naman guys. Tinamaan guys. Sana di makawala. Diyan na nabidyohan natin pagka ano guys hila na lang kasi bigla kasi ano kasi ang gataw niya guys biglaan eh, biglang sulpot din sa harapan ko. Ayos guys, laki-laki rin to guys layo yun sumunod din. Ito guys oh. Nakaharap kasi sa akin guys eh. Dito ko tinamaan guys oh. Medyo nakatalikod siya. Ay, yung bala niya sumuksok tumagos dito. Eh guys, kaya abang ulit tayo guys para masundan to. Yan guys, kay wala namang gaanong gumagataw guys eh. Yan, pakita na namin huli namin. Yan guys oh. Yung huli natin guys. Eh, nilagay ko sa ano guys, tuhugan. Yan, huli natin guys oh. Nag-ihaw pa rin tayo guys. Ayan, may inihaw tayo na 4 na piraso. Kain muna tayo guys bago tayo uuwi. Salamat tayong araw nito guys ha. Kahuli pa rin tayo. Salamat tula ko guys ha. Suporta nyo sa patuloy nyo suporta sa amin. Dito lang video namin guys. Maraming salamat sa suporta. Salamat guys.